Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir un sujet pour les 5e années sur le projet 1, les animaux. Un animal qui s'intitule Un animal sauvage. La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est rapide. Lorsqu'elle sent le danger, elle bondit sur place. Elle a 4 pattes fines et une queue noire. Le ventre est blanc, le poil est marron, sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le dos. Les sabots sont pointus. La petite tête porte 2 cornes noires. Donc il faut bien lire le texte 2 ou 3 fois. أقرأ النص تاعك مليح 2 إلى 3 مرات جيدا حتى تفهم الكلمات تاعو الكل. حاول أن تترجم لنفسك بعض الكلمات بالعربية. Donc est un animal délicat هو حيوان حساس. Elle se nourrit تتغذى على les plantes النباتات d'herbes les herbes العشب et les feuilles اللي هما أوراق النباتات. Elle est rapide معروف عليها الغزالة معروف عليها أنها سريعة rapide. Lorsqu'elle sent le danger عندما تحس أنه يوجد خطر elle bondit sur place. Elle saute. Bondit c'est le synonyme de saute, c'est-à-dire تقفز وتهرب بعيدا. Elle a 4 pattes عندها 4 أرجل. Fine رقيقة رجل الغزالة رقيقة et une queue noire وذيل أسود. Le ventre est blanc. البطن بطنها أبيض. Le poil est marron sur le dos. الشعر على الظهر لونه بني marron. Une bande noire sépare le ventre et le dos. عندها خط أبيض يفصل بين الظهر والبطن. Le ventre البطن, le dos الظهر. Les sabots sont pointus. Les sabots تاعها في نهاية القدم عندها دي سابو حوافر. الحوافر sont pointus. حادة الحوافر تاعها حادة. Sa petite tête porte 2 cornes noires. Sa petite tête رأسها الصغير tête رأس petite صغيرة رأسها الصغير porte 2 cornes noires. تحمل قرنين باللون الأسود. دونك تقرا النص تاعك مليح تشرحو لروحك بالعربية باسكو لازم tu maîtrises le texte. قد ما تفهم النص قد ما راح يكونوا الأسئلة سهلين. ومن بعد تبدأ بسم الله على بركة الله في الأسئلة. Compréhension de l'écrit. عندك السؤال الأول la première question. Quel est l'animal cité dans ce texte? كيف لكن ما فهمتش تعاود تترجم لنفسك الجملة. Quel est l'animal? ما هو الحيوان المذكور في النص؟ Donc انت ديجا كنت قريت ديجا tu as déjà lu le texte قرأت النص سابقا ولاحظت أن النص يتكلم على لا غازيل على الغزالة. دونك كيفاش راح تجاوب على هذا السؤال؟ Quel est l'animal cité dans ce texte? كيف ستجيب على هذا السؤال؟ دونك كاينه منهجيه الاجابه على السؤال تكون اجابه صحيحه بدون اخطاء. دونك كال هي الكلمة التي طرحنا بها السؤال. دونك je vais effacer lequel. j'efface lequel. تبقى لي et l'animal cité dans ce texte. هذا EST c'est le verbe être. Donc j'efface le mot interrogatif
et j'efface le point d'interrogation. Qu'est-ce qui me reste؟ يبقى لي الفعل والجملة. الفعل يولي في الأخير، نحطه هنا في الأخير. دونك كيف راح تكون الإجابة تاعي؟ l'animal cité dans ce texte et نحطها هنا. l'animal دونك هنا تولي L majuscule. l'animal cité dans ce texte et ونحط الإجابة تاعي c'est la gazelle. Donc l'animal cité dans ce texte est نحيها من هنا ونحطها في الأخير لأنه le sujet ومن بعد le verbe et la gazelle. point. ما تنساش دائما لا ماجيسكول في بداية الجملة ولو بوان في نهاية الجملة. نروحو للسؤال الثاني. Que fait la gazelle lorsqu'elle sent un danger? ماذا تفعل؟ تفعل في معناها تفعل la gazelle lorsqu'elle sent un danger. نروح نهز الجملة هذه et je cherche dans le texte. راح نلقاها في الفقرة الثانية. Elle est rapide lorsqu'elle sent le danger. donc ها هي الإجابة تاعي. elle bondit sur place. عندما تحس الخطر تقفز على الفور بعيدا. تقفز على الفور. donc elle bondit sur place. نرجع دوكا على كيفية الإجابة. donc toujours قلنا نمحي السؤال الكلمة اللي تحت بها السؤال que et le point d'interrogation. تبقى لي في هذا le verbe. هذا هو اللي راح نجاوب عليه. هذا هو le verbe كيما درنا نحيه. بصح الخطر ماهيش نحطه في اخر الجمله لاني راح نعوضه بفعل واحد اخر اللي هو le verbe bondi. donc la gazelle virgule bien sûr هنا ما ننساش la majuscule. lorsqu'elle sent le danger elle نهز الجمله تاعي كيما لقيتها هنا elle bondit sur place. D'accord, elle bondit sur place et toujours je vérifie le point à la fin et la majuscule au début de la phrase. نروح للسؤال الثالث. troisième question. De quoi se nourrit-elle? ماذا على ماذا تتغذى؟ كالعادة j'efface le mot interrogatif اللي هو de quoi. ديما نلقاو في بداية الجملة je l'efface ما نسحقوش في الإجابة et le point d'interrogation. تبقى لي se nourrit-elle. هنا عكسهم لأنه une phrase interrogative أنا راح نرجعهم بلاصتهم. donc le R راح نرجعوه هو الأول ولا le verbe كيما حكيت هنا ديما le verbe يرجع هو الآخر. donc se nourrit تولي بعد elle. elle se nourrit. نعاود نكتبها هنا elle ما ننساش نرجعو au majuscule. elle se nourrit ونروح نبحث في النص. راح نلقاها في الجملة الأولى la première phrase elle se nourrit de plantes d'herbes et de feuilles. ديما كمل الإجابة تاعك حتى للنقطة. مفهوم؟ donc راح نعاود نكتب elle se nourrit وننقلها كيما راهي de plantes d'herbes et de feuilles. ولا انسى le point à la fin. donc الإجابة تاعي الثالثة السؤال الثالث راح يكون elle se nourrit de plantes d'herbes et de feuilles. le point à la fin la majuscule au début. دائما تكمل إجابتك تفيريفي majuscule في الأول le point في الأخير. ok. quatrième exercice. trouve dans le texte un adjectif cardinal. d'accord. donc نتوما تكونوا ديجا قريتو من قبل. قريتو ديجا les adjectifs cardinaux. قريتو les adjectifs ordinaux. d'accord. donc نرجع للنص ورايح للخطرة je cherche un adjectif cardinal. donc هاد الإجابة على السؤال هذاك راح يكون trouve dans le texte. هذه كاملة ما نحطهاش. راح نبدا لا ريبونس تاعي من ان adjectif cardinal ونحط 2 points.
D'accord, un adjectif cardinal. Donc les adjectifs cardinaux, on a les nombres 1, 2, 3, 4, etc. Donc je vais chercher dans le texte, راح نلقى 4. هذا هو l'adjectif cardinal. Donc نحطه هنا، نحط majuscule un adjectif cardinal 2.4. Et je mets le point et la majuscule au début. Je passe au 5e exercice, exercice 5. trouve مرة أخرى. donc نبحث نجد في النص dans le texte في النص l'antonyme du mot domestique. واش معناها l'antonyme؟ لازم تكون عم بالك واش معناها l'antonyme. l'antonyme معناها ضد. d'accord donc voilà le contraire de domestique. donc dans le texte راح نشوف العنوان، حتى العنوان تابع للنص. donc le contraire de domestique c'est sauvage. donc أنا كيفاه نجاوب كالعادة نحي trouve dans le texte je vais la supprimer ونبدأ الإجابة تاعي بالantonyme du mot domestique de point sauvage. d'accord donc تاكي تبحث في النص ما تلقاش l'antonyme تاع domestique، زيد شوف لو تيتر تاعك راح تلقى ها هو l'antonyme تاع domestique. عكس domestique هي sauvage. d'accord 6. souligne le COD. sa petite tête porte des cornes. le COD واش يتبع le verbe. donc أنا أول حاجة نبحث عليها هي le verbe. sa petite tête porte هو le verbe تاعي. d'accord donc هو قال لي souligne le COD. أنا porte هذه نسطرها في راسي فقط. من ورا porte نطرح السؤال quoi. porte quoi des cornes noires. des cornes noires. هذه كاملة c'est le COD. يعني طرحت la question quoi porte quoi. باش نلقى le COD ديما نطرح السؤال quoi. d'accord من ورا الفعل نطرح porte quoi. donc هذه زدتها جوست باش نشرح لكم، نتوما ما ديروهاش في الورق. 7. complète. أكمل. la gazelle se nourrit d'herbe. nous donc à la place de la gazelle j'ai mis le nous se nourrit. قبل ما نبدا نصرف في هذا النوع من التمارين نشوف الفعل تاعي ونعرف الانفينيتيف تاعو. se nourrit نجبد الانفينيتيف تاعو c'est le verbe se nourrir puisqu'il finit par ir, donc c'est un verbe de deuxième groupe. أصلا نتوما ما قريتوش les verbes de troisième groupe, donc c'est un verbe de deuxième groupe. أنا عم بالي بلي les verbes de deuxième groupe مع nous والفو il avec s يخرجوا لهم les deux s. donc مادام عندي se nourrit donc c'est un verbe pronominal. le se هذا يرجع nous ولو verbe نعاود نكتب le verbe تاعي ونحيلو الإي ار. donc نكتب لي 2 r تاعي ونحبس هنا NOU 2 r ونحبس هنا. j'efface le IR et je mets I2SONS. nous nous nourrissons. d'accord se يرجع nous nourrit ترجع nourrissant. d'accord on passe maintenant à il avec S. il avec S le se reste se. nourrir نكتب le verbe تاعي et j'efface le IR. j'efface le IR. avec il avec S c'est I2SENT. d'accord تتكون déjà حافظ les terminaisons des verbes de deuxième groupe IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. d'accord exercice 8. écris au féminin un animal délicat. je vais écrire délicat au féminin.
une bête délicate. Donc je rajoute le E. C'est tout. Il n'y a pas d'aussi simple. Le féminin, c'est le E. Une bête délicate. On passe maintenant à la production écrite. À partir des informations suivantes, c'est-à-dire le tableau هذا, écris un texte de 3 à 4 lignes. Comme نقول التلاميذ تاعي ديما on souligne les mots-clés. Écris un texte de 3 à 4 lignes, et normalement de 3 à 4 phrases, dans lequel tu décris, c'est faux, le tigre. D'accord? Aide-toi de la boîte à outils suivante. La boîte à outils, je fais mammifère, حيوان ولود, sauvage, يعيش في الغابة, متوحش, félin, d'accord? يعني من فصيلة القطط, etc. Carnivore, يأكل اللحم, la viande, اللحم. Il chasse d'autres animaux, يصطاد حيوانات أخرى. La savane, هي البطحاء ولا الغابة البطحاء. Description physique, وصف physiologie. 4 pattes, 4 أرجل, avec des griffes, وفيها هذه les griffes. Des rayures, فيه خطوط noires, سوداء, sur le dos, على الظهر. عنده خطوط سوداء على الظهر. D'accord? Donc on va décrire le tigre. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma feuille de brouillon. Et je commence mon travail. Premièrement, je donne un titre à mon texte. Le tigre. نقدر نحط عنوان واحد آخر. Un animal sauvage. داكوغ. غادا نبدا لو تيكست تاعي ولا الفقره تاعي، نخلي مربعين 1 2 ونبدا الفقره تاعي كما توجور. اون كومونس. اول حاجه نديروها انه on va décrire l'animal, est-ce qu'il est domestique ou sauvage, et on va l'expliquer. Donc le tigre، اول وصف ليك انك لازم تقول لنا اسكو راهو sauvage ولا domestique. est un animal sauvage. Donc tu vas expliquer sauvage، تشرح لنا sauvage. il تعوض le tigre ب il. vit يعيش dans، وكان هو ديجا عطاني في الجدول لا سافان، dans la savane. دونك حاول تستعمل الكلمات اللي في الجدول هذا باه ما تغلطش في لورتوغراف دي مو وتخسر النقاط. داكوغ. دونك هذا الجدول اللي كان عطاهولك تما راهو يعاون فيك باه ما تغلطش، بوغ ايفيتي لي فوت دورتوغراف، باش تتفادى الاخطاء الاملائيه اللي تنحي لك النقاط. il vit dans la savane. دوكا قلت لنا بلي راهو سوفاج، لازم تقول لنا بلي راهو herbivore ولا carnivore. دونك il، باش نهضر على لو تيغر ديما نعوضو بالايل. il est carnivore. لو تيغر حيوان لحمي. واش معناها carnivore؟ دونك نقدر نقول il se nourrit de la viande. carnivore معناها il se
nourrit de la viande. ونقدر نزيد نستعمل هذه il chasse d'autres animaux. إذا ما هدرت عليه وقلت بلي راهو كارنيفور نزيد الجملة هذه il chasse d'autres animaux باش يتغدى عليهم بيان سور مادام هدرنا على الأكل تاعو. Je pas fait à chaque fois je vérifie majuscule point majuscule point majuscule point majuscule point majuscule point من ورا البوان ديما ندير ماجيسكول باش نبدا الجمله اللي وراها. داكور دونك هكا درت بلي راهو سوفاج وبلي راهو كارنيفور. سوفاج وشرحتها كارنيفور وشرحتها. دوكا نروح لا ديسكريبسيون فيزيك نروح نوصفو فيزيائيا فيزيولوجيا. باش نوصفو toujours le sujet il باش نوصفو نستعمل le verbe avoir il a ونهز هذو اللي عطاهم لي هنا 4 pattes avec des griffes et des rayures noires sur le dos. Il a 4 pattes avec des griffes et des rayures noires خطوط سوداء على الظهر sur le dos. نقدر نكمل الفقرة تاعي. C'est un mammifère point. D'accord. Voilà. Donc j'espère تتبعوا النصائح تاعي باش تتحصلوا على 10/10 إن شاء الله في الاختبار. À la prochaine. N'oublie pas de laisser un j'aime.